Generation of electricity by various means. It employed for irrigation, village lighting. It's very beneficial. Okay. Electricity is beneficial in many ways, lighting, heating, cooling, etc. Tapi if we say electricity, you're such a fine friend, you come on wire, tidak manusia. Tapi you go and touch live wire, mati. Okay. So every development should be employed within limits, and give it due respect. Actually, electricity is sangat bahaya. Tapi that's why you perlu license untuk electricity. Macam mandu actually you tengok statistik Malaysia punya kemalangan jalan raya. I think lagi teruk dari perang. Jalan salah buat, jalan tidak. Salah buat. Dia cakap kawasan selalu berlaku kemalangan. Dia takut salah di saya. Tapi jalan lurus KL, the West Coast Highway paling banyak accident jalan lurus itu. Kereta. Itu bukan kereta, itu aeroplane. Dia laju. Yeah, I heard that road, sabi yang kawan lah. Dia sudah 100 beli sports car. Tak dapat. Okay. So LCD is almost the speed of light, 96% speed of light. Okay, sangat cepat. So itu breaker itu trip cepat untuk manusia, tengok trip cepat, tapi untuk LCD sangat perlahan. Okay. Because 3 times 10 power 8, kita punya power kebanyakan dari itu dulu. Okay. In fact, if Sesco if no problem, dia tak mau jalan stesen lain. Because Bintulu sangat murah. Saya tengok di Bintulu dia dari laut dia pakai pipe pergi Bintulu Crude Oil Terminal to under Shell. Dia proses itu gas, hantar satu pipe pergi Sesco, satu pipe pergi MLNG, satu pipe SMDS, satu ADM. Okay. So sangat murah untuk buat LCD di Bintulu. 3 sen. 0.03 per kilowatt hour. Dia jual 0.35 per kilowatt hour. So banyak drop ini dulu. Tapi dia terpaksa jalan Kuching. Kuching pakai enjin macam kereta punya enjin, piston begitu besar. Okay. Terpaksa because load center Kuching. Di Sarawak, the main load is Kuching. So jika ada masalah lain dari Bintulu masuk Kuching, then Kuching backup. That's why dia ada station di Kuching, power station di Kuching. Tapi Sibu dia take a chance. Sibu langsung kata dulu ada stesen besar dari Sibu, power station. Tutup habis. Dia gantung dari Bintulu. Jika line dari Bintulu bagi Sibu down, Sibu backup habis. Miri ada sedikit, tapi jauh kurang lah. Dulu ada stesen cukup besar. Sekarang a few genset saja. So masih gantung pada Bintulu. Okay, so kita punya power dari Bintulu. So speed is equal to distance over time. Okay, so assume Bintulu about 1,000 km. So 1,000 kilometer over time equal to speed of this one 3 times 10 power 8 LCD. Agak-agak lah. Okay. 3 times 10 power 8. Okay. So time is equal to 1,000 times 1,000 over 3 times 10 power 8. So 0.03 second. So di Bintulu ada coil, and then magnet lepas coil itu, red phase. So you punya alat di Kuching connect to red phase. 0.03 second sampai Kuching dari Bintulu. Just start 0.03 second Kuching punya red phase 3 motor. Genset red phase ada tenaga,
Motor di kucing red phase ada tenaga 0.03 seconds. Okay. So sangat cepat lah. Safety. We cannot say that voltage is more dangerous. Ada orang cakap voltage lagi bahaya. Ada orang cakap current lagi bahaya. At least the power. Power is combination of is V times I. Ada consider nanti saya explain lah. Tapi boleh cakap VI lah. So main formula for LCD is P equal to VI dan V equal to IR. Okay. This is Ohm's law. Ohm's law. Bernama Ohm. So ini sangat penting untuk interview tangkap kerja elektrik. Komen kan dia tanya what's Ohm's law? Tak tahu dia reject. Komen ada PM team dulu, the team yang biasa gaji tinggi sedikit lah, because dia banyak hoki. Because PM nak buat, so itu saya tengok dia orang mereka mewah-mewah, terus banyak hoki. Tapi itu PM team ada interview itu ketua PM team cakap itu dengan satu kertas what's Ohm's law, tak tahu dia reject. So you pergi mana-mana syarikat cari kerja elektrik, tak tahu itu memang tak. Saya punya bapak dulu World War II soldier lawan Jepun dulu. So dulu satu negara besar, dia dari India transfer ke Burma untuk lawan Jepun. And then dia transfer ke Singapore 1947. So perang habis 1947. So dia cari kerja telekom Singapore, British Telecom lah masa itu. So electrical side. So itu orang putih tanya, what's the formula for electricity? V equal IR. Okay, got a job. Dan 947 sampai sekarang. So sangat penting lah. Ini dua memang pakai. Banyak formula di elektrik tak pakai, tapi ini dua memang pakai. Okay. So dari Singapura dia akan transfer ke Cebu, dulu satu negara besar, dan ke kecil. Saya di sini lah. Okay. It takes 40 volts for electron to move into your skin. Because rintangan kulit ada 40 volt. Okay, bagus you faham ini. V equal IR is macam jalan batu kawah ini. Jalan batu kawah satu jalan lurus. V, okay, saya ada satu proton dan satu BMW. BMW tinggi V, kancil kurang V. Okay. Dan kuasa jalan V. Okay. The potential to go fast is in the BMW. Okay. Kancil kurang V. Kelajuan ialah I adalah kelajuan. So kadang-kadang kancil boleh lawan BMW, dia laju lagi. Okay. So kelajuan ialah I. And then R ialah traffic jam. Traffic jam, tak boleh lagi. Okay, that's R. Rintangan lah. Acil boleh belok-belok. Kurang rintangan voltage tinggi. Rintangan dan voltage biasa ikut sama. Mana tinggi rintangan, tempat itu tinggi voltage. Current tinggi. Current tinggi jika punya rintangan kurang. Dengan rintangan lebih. Rintangan lebih. Rintangan tinggi, current tinggi. Rintangan tinggi, air pun tinggi. No, because dia tak boleh jalan. You see, macam short circuit tinggi M sampai kilo M short circuit. Because taruh rintangan copper. So M flow very fast. See, short circuit you know, line, so you touch there.
You can see which is the B equal to I R. I which is the 240 equal to R of copper 0.0, okay lah, 0.02, agak-agak lah, sangat kurang. Apa jadi pada M? 240 over 0.02, sangat tinggi ya. Okay. M. Okay. So that's why short circuit, setiap alat electrical ada dua rating. Okay. Macam ini breaker semua, satu rating ialah 63 M. This one is kalau ini biasa itu 63 M lah. 63 M is 100 pun ada sekarang. Okay, 63 M is berapa yang boleh jalan melalui itu. That's the normal running current. And then ada satu rating ini lagi. Berapa kilo M? Kilo M is kena short circuit. Yes, jika short circuit berlaku, biasa ini 4,500 kilo M. Okay. So jika kadar rentangan, dia punya M naik sangat tinggi. So memang ini adalah setiap breaker ada dua rating, satu short circuit rating, satu running ampere. Short circuit rating in kilo M, and running ampere in M. I give you an example. Macam you baru habis topik ini. This one. Tengok ini ACB. A circuit breaker. Is breaker macam inilah, tapi buat 30,000 satu lah. Okay. Continuous current 400 to 1,600. Look at this one lah. Continuous current 2,000. That means dia boleh jalan biasa sampai ini 2,000 M. Tapi interrupting current 25 kilo M. Because jika short circuit jadi kilo M. So walaupun 24 kilo M masuk, dia meletup lah. Itu maknanya. So setiap alat di electrical ada dua rating. Satu yang biasa jalan punya, satu yang short circuit rating. This one ada interrupting and making. Interrupting is pecah, making is tutup. Okay. So breaking and making. Okay. So you mesti ada 12 volt untuk masuk, 40 volt untuk masuk tangan. Okay. So you say 20 volt. Okay, say 20 volt. 20 volt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 M. Boleh, you boleh pegang itu. Actually kita ada buat satu eksperimen di kelas dulu. 2.5 volt, 168 M. Murid semua pegang. Bar, bukan wire bar. Panas, tapi boleh pegang. So 168 M sangat tinggi. Tapi ini sampai 40, jauh dari mati tu. Hangus habis. Okay. 1 M cukup untuk mati. You boleh tengok schedule dia. Safety. Sorry. Okay. 1 milliamp, fainting colors. 5 milliamp, slight shock. And then this one, 6 to 25, woman dan man ada beza sedikit lah. Tapi bukan semua woman is less than man, because you see like this woman
jauh kuat dari laki ini. Okay. Ini Bella kena woman punya tangan biasa ada pasang sikit. Compared to man on average lah. Okay. So electrical is ikut pasar banyak dan kontak cepat. Ini semua ikut bagaimana you build your body lah. Si Michael Jordan luar kerajaan, dia 7 kaki, dia punya keluarga semua 5 kaki. Saya ada video Michael Jordan, keluarga semua pendek. Tapi dia main bola tengah sejak kecil, so dia tahu otak dia adjust. Saya masih tinggi untuk main ini, so dia badan pun lebih tinggi. So papa saya technician, so sejak kecil sudah kena electric shock, so sekarang sangat krim. So 50 to 150 milliamp painful shock, and ini 1 amp. So you might ingat 1 amp the danger point. 1 amp 40 volts and above. Ventricular fibrillation. Actually perkara yang susah itu. Apa makna itu? Actually kita punya badan adalah badan elektrik. Semua jalan pakai elektrik. So heart pump. Jika elektrik dari luar datang, dia signal lari sudah, dia tak tahu apa. That's why you buat ini, okay? To ajar you punya hati pump. Dulu saya fikir you buat ini ya untuk you punya dada. Saya lama fikir itu, saya tengok orang buat itu, mungkin you punya lungs breathing, kan? You buat ini untuk ajar you punya heart pump lagi, because that's the sequence. So dia tahu bagaimana pump lagi. Ventricular fibrillation means dia lupa bagaimana pump. Okay. So ini biasa boleh mati lah, kena ini punya heart. The most dangerous is electric kena ini punya otak dan heart. So jangan, jika you mau sentuh wire, jangan pakai sini sentuh kira sikit lah. Tapi jangan sentuh begini. Wire itu you sentuh begini, because normal is dia contract, so dia akan. Okay, you mau cuba, okay, you sudah test semua lah, test band semua sudah test, last pakai tangan begini. Jika begini dia akan grab. Ada orang kena curi wire, jadi jumpa begitu, terus dia pegang dia, automatic kena, so tahan dekat wire. Okay. So 1 amp is a critical point lah. Tapi you tengok kita satu kelas murid semua pegang 168 amp, jauh dari mati. Tapi 2.5 volt saja, that's why kita selamat. Tak boleh masuk kulit. Okay. Ya, satu kali saya buat itu yang tepat kita pegang ini ialah support testing. Ini support testing. Buru-buru panas. Itu hari yang kita di kelas tak boleh panas. Satu hari lain saya tengok dia orang buat testing, ayo buru-buru panas. Tapi boleh pegang, boleh sentuh. Kerana dia punya volt sangat kurang, tak boleh masuk. Panas volt 40. Jika 168 satu sudah mati, ini 168 time dari mati. Ya, saya pun heran itu hari. Wire betul-betul panas, tapi dia orang sentuh live wire ke bawah. Tapi it's very high end, tapi dia sentuh kerana volt tak cukup untuk masuk kulit. So itu ini cukup 40, 168 semua masuk ke badan. Tengok ini line facing. Ada orang buat salah wiring situ, ada itu copper wire kena body. So ini third rod, tak ada connection. So pakai badan dia masuk ke rod.
Tapi ini ada connection. Dia tak mau pakai ini. Apa? Because badan ada rintangan. Bagus dia pakai ini. Dia langsung tak pakai ini. Okay. That's why according to IE regulation, IE regulation semua barang besi macam ini besi untuk electrical mesti connect to earth. Earth ialah you tanam satu rod di luar rumah, luar bangunan, di tanah. Juga semua elektrik di dunia cari tanah. Lightning apa? Lightning buat dia cari tanah. So jika you tinggi, you dari sekolah BDC, 3 orang main bola sepak, bola kecil lah, masa hujan, so lightning strike. Dengan badan ialah darah ialah besi, konduktor. So dia paling tinggi di football field. So 2 orang kena direct. Satu yang dekat kena shock. Bukan dekat pun ada akibat lah. So 2 orang terus mati lah. And di Unimas sudah tinggi, macam bukit sikit. And then satu perempuan pakai payung jalan. Ada orang cakap dia pakai handphone, mungkin ada connection juga lah. Pasal itu dia pakai handphone. So, some connection lah. Because even itu hari saya ajar satu grup sesko, banyak engineer di kelas juga untuk buktikan. Actually satu insiden lah, orang ambil gambar satu high tension switch lah, flash over. So itu kamera flash, some connection to flash over. Saya tak percaya, betul lah, semua yang saya cakap betul. Air kencing pun ada garamnya. Oh, air kencing, itu garam is very corrective. Saya kencing sembarang. Ya. Tidak kan kalau ditutup putus. Ini mas boleh lah. So saya ikut sejarah, because you mau tahu sejarah elektrik untuk faham apa yang berlaku lah. Okay. Actually, bukan semua yang kita pakai elektrik perfect, tapi dia sistem yang begitu kena sejarah. So that's why you mau tahu sejarah. Okay. So if I go by date lah, this is by 1600, the first William Gilbert, he coined the word electric dari Greek word electron. Okay. Because dulu elektrik ialah you rub 2 barang, ada charge. For the ancient people, that is electric. Belum ada electric genset semua. Okay. So in 1744, the Dutch scientist he invented the capacitor. Capacitor beza dengan battery. Battery boleh store charge lama. Capacitor store charge sekejap store lagi. Okay. So then you ada Benjamin Franklin. Benjamin Franklin dia fly the kite. Dia mau buktikan itu lightning ialah elektrik. Dulu orang fikir lightning lain-lain. So dia mau buktikan itu lightning elektrik. So itu Lyndon Jar sudah yang boleh detect elektrik sudah invent oleh Dutch scientist. So dia fly the kite simpan terkunci. Ini U sangat penting. Dia pegang ini di ban sini. So, see, ini silk string, semua basah masa hujan, dan basah sampai bawah sini. So ada U itu, sini semua basah, sini pun basah, tapi tempat dia pegang kering. That's why dia selamat, tak mati. Orang lain yang ikut eksperimen itu mati. Okay. So itu U penting. Dulu saya kerja sesko, orang sesko cakap itu U penting. Saya tak percaya U sedikit U apa. So saya buat proyekan di satu kampung. So biasa kita punya projek ialah bagi atap baru supaya dia tak payah masalah. So kadang-kadang dia naik bumbung ke rumah bergoyang. So kita roboh buat baru. Tapi itu orang di
rumah cakap dia boleh pindah sikit sini lah. So wire pun saya kena pindah. So saya dari Sesko Tower pada jalan baru. Tapi saya tak percaya itu. So saya jalan lurus. Okay, hari itu Saturday. Sunday saya datang meter box, Sesko, DB, bios kampung Sesko dalam DB. Semua penuh dengan air. That's why itu view jika you simpan view sebelum rumah. See, itu air cepat turun sini, sini pun turun sini, sini kering. So the view sangat penting. Tapi Benjamin Franklin dia buat satu kesilapan. Okay. Dia cakap apa yang buat itu elektrik itu, dia panggil current, dia belum panggil elektron. Dia panggil current dia cakap mengalir begitu. Tapi lepas itu saintis cakap, dia salah lah, elektron begini. Tapi by the time banyak buku sudah tulis, banyak calculation sudah buat. Jika you buat calculation elektrik, semua terbalik, dapat masa betul. Jika semua you buat terbalik, dapat betul. So dia cakap, okay, elektron memang yang buat kerja adalah elektron begini. So ini dia mau bagi definition current flow. So sampai sekarang kita masih pakai current flow. Okay. So macam bateri di rumah macam ini. Ini adalah current flow. Yang buat kerja dari sini, elektron keluar dari sini. Tapi this one dia buat tajam itu just to indicate current begitu. Itu sebenarnya terbalik lah. Ya. Current flow Dan elektron keluar terbalik. Kesilapan Benjamin Franklin. Okay. So dia mau bagi satu definition untuk ini. So dia panggil flow of holes, pengaliran lubang. Bagaimana jadi lubang? See, ini jika elektron sini, dia cabut, pindah sini, sini ada lubang. Elektron sini isikan lubang ini, lubang pergi sini. Elektron ini isikan lubang ini, lubang pergi sini. So lubang dari sini pergi sini, pergi sini. So lubang pergi sini, elektron pergi sini. Ini penting, ada keluar dari dalam quantitive equation. Current yang elektron itu opposite. So 1 ampere begitu banyak. Tengok berapa trilion ini. That's why 1 ampere banyak bayar. Boleh guna this many electron satu saat. Then by the next date, Tadi is 1752, and next time is 1780. This one Galvani. Ini ikut sejarah Europe lah. Masa dulu Dutch yang paling kaya di Europe. So the first scientist Dutch, and then lepas itu France, Italy jadi center of civilization. Okay, so Italian get the next invention. Okay. So dia ada 2 logam, tengah-tengah simpan katak punya kaki. Okay. So dia buat bateri. Okay. Ini macam black magic lah dia main dengan katak punya kaki semua. So I mean, that's why I say like I heard lah. Di limbang saya dengar lah, dia boleh shoot the arrow, dan itu arrow boleh jalan berkilometer, boleh menyala juga. Dia cakap black magic lah. Tapi jika budak kecil boleh buat, mungkin ada some science dia lah mau belajar. Mula-mula elektrik macam black magic lah, macam kaki katak semua. So dia lepas itu belajar jadi science. Mungkin itu mau pergi belajar bagaimana dia orang buat di limbang.
So lepas itu Volta, name after Volta. So dia cakap tak payah pakai kaki kata, boleh pakai kertas simpan garam, boleh ganti kaki kata. That's why masih ada kata sekarang. Okay, then you got column. One unit of electron charge is called column. Okay, so semua tadi ini ada nama dalam elektrik lah. And then Danish physicist Ørsted, B, the magnetic field north to south, the field is called Ørsted. Okay. And then ampere, the I adalah unit ampere dari scientist ini lah, French scientist. Then you got Faraday, boleh cakap bapa elektrik. Okay, because sumbangan dia paling besar lah. Because elektrik, okay, boleh buat lampu, itu okay. Tapi paling bagus dalam elektrik ialah buat kerja, motor. So dia invent motor. That's why boleh cakap bapa elektrik. So first page of buku elektrik Faraday, first page of chemical engineering buku also Faraday. Because science masa zaman ini kebanyakan chemical. Elektrik belum wujud lagi. So dia bapa chemistry dan bapa electrical. Capacitance punya unit adalah farad after him. Okay, anode, cathode, electrode, ion, semua dia punya. Faraday constant, Faraday's law of induction, which is the main auto theory, semua dia punya invention lah. Actually, saintis sebelum ini ya, semua macam orang kaya sikit, ada lab sendiri, dia buat eksperimen lah. Tapi ini lain sikit lah, dia orang miskin, keluarga miskin, so belajar sampai mungkin form 1 itu, dan cari kerja lah. Dia kerja di satu kilang buat buku, okay. Dan tapi dia baca semua buku, okay. Baca semua buku, so jadi pandai. So chief scientist di England, Queen punya scientist tahu dia pandai, ambil dia sebagai technician. So sekarang dia lab paling canggih di England. So dia buat banyak eksperimen, jadi lagi canggih dari bos. So Queen mau bagi dia Sir Michael Faraday, tapi dia dia humble, saya tak mau Sir. So actually ramai orang respect dia lah. Macam dulu lepas saya form 6, saya program miskin juga. Kita boleh pergi sini dan saya kerja lah, bikin pelabuhan Cengeng Hong. Kontraktor ialah Perancis, konsultan Inggeris. Selalu lawan dia lah. Paling tak suka Europe, France dan England lah. So itu bos Perancis selalu datang saya punya kontainer office di site. Dia relax itu, things English, dia tak suka. Tapi di France ada jalan raya Faraday. Dia tak suka England tapi respect England. Di Jerman pun ada jalan raya Faraday. And then you got Ohm's law. Oleh saintis bernama Ohm. So George Ohm, dia mathematician, dia find relation between V and R. Then you got Henry, yang modern DC motor yang pakai carbon brush, dia punya invention. So Henry is the unit for induction. Okay. Unit for electromagnetic induction is Henry. Then you got Weber, magnetic flux after Weber, unit is Weber. And then ini pun famous, boleh cakap bapa elektronik. Because the base of semua elektronik ialah diode, and dia yang invent diode. Okay. And then power factor, and then the Fleming rule, the left hand right hand rule. Ada dua rule, satu motor, satu genset. Okay. So untuk saya jika ada dua, you ingat satu cukup.
Saya selalu ingat left motor. Tak tahu punya masuk otak saya. Left motor, right sensor. And then datang ini orang Edison dan Tesla. Actually, saintis sebelum ini semua buat eksperimen di lab, tak keluar dari lab. Okay. So dia pun ikut. Dia actually belajar 3 bulan saja di kindergarten. Selalu tanya kenapa, dia cikgu marah. Satu hari guru marah dia balik rumah. So mak cakap tak payah pergi sekolah, saya jawab. So mak ajar dia sampai form 1 itu dia kerja di kereta api. So satu hari dia selamatkan stesen manager punya anak, ambil kereta api, ambil langgar dia jam selamatkan dia lah. So stesen manager sangat gembira bagi dia satu cabin kereta api. Dari situ dia buat surat khabar. Dulu surat khabar satu bandar punya kereta. Dia punya surat khabar banyak bandar punya kereta. So sangat aku lah. Dia jual di banyak bandar juga. So dia jadi kaya lah. Pakai uang tu dia beli kimia. Masa itu sains dia lah kimia. Dulu ada elektrik. So kimia satu hari duduk. So I think line station manager lah hantam dia kena duduk gitu. Saya pekat 80% pekat. So lama-lama dia jadi antara orang terkaya di US. Doktor cakap boleh DP itu. Oh no, tak, saya suka itu pekat. Boleh buat eksperimen. Dia biasa pakai satu ini, satu kertas besar. Apa yang cakap? Oh. So, okay, not 80% lah. I don't think it's 80% lah. Boleh dengar orang cakap lah. Okay, so dia yang ambil ini sebagai pekerja. Ini PhD. Ini kindergarten 3 bulan, ini PhD. Dari Europe, dari Serbia. Dia dapat PhD dari Germany. Okay. So dia terlalu pandai. Kita manusia ya. Umur 5 tahun lah. Ada 2 ladang di Serbia. Ini ada air, sini ada air. So ada satu orang pakai bicycle punya sistem, cycle ambil air semacam ini. Susah bekerja itu. Dia tengok ini ada air, dia ada wave. Dia pakai tenaga wave itu buat satu mesin otomatik simpan air. Umur 5 tahun. Manusia. Dia. Memang lain dari manusia lah. Okay. So banyak dia buat. In fact, the whole electric system yang kita pakai memang dari dia. So dia kerja di syarikat dia bernama